nan pusula ne wototo na wende wonton kibe wakat puga riena ta wena soglo kibe wakat to masinda mazigi irene nana adeluna kibe wazura na yi wotone Ednan talata chen hôpital de la de drogon tiguliam titipsgar sopa lanton pak ben sombo titile consultation le rototo zina wakane nge fo ba ninga sembe bobo jula soa wenma re na sa tumtir pala nyinga na watalata chen politique wa tiguliam tiam zem pabra kibare inir PS ne MPSA obna gatawan tiknu buji uta kura smanase wilgiti parti politique kansana bi bana na gataba ti walle wala parti politique yemre ya sababu ti mosa singeti fu sandar tilfo bonan bangai bo sukura koyonga ton pa maître sankar kane to na ko ton venam ton kibo jura na yotone kale kane na wata tasala venam sayido tone Biri le me pousse mon entrée au teker kibe o werso pour nan poussa président son con unir PS maître Sankara Zawi kibare Gabriel la fi bala ami dit nan entrée au pa bamba nan talata king ministère ninga singeta so me bi lanti wuliam ti ministère kan tor so na kanon ken go yugo sol mo nan ti gese tum ni se fagil bam sa ndara sing be no wa tum na pansanta zininga ka setna riena tawina Wayugi, route nationale numéro 2 à Sourbe Malagzugu, Obratan Yalgame, Taï Soura Yibibu, Thomas Singa Gursi, la couleur Wero, ministre Eric Boumane Polundamba, Optabe Nampam Kasseto, ni Thomas and Benenga, and Pahar Surkanga, Tuma Taba, and Bewayugi Purunwa. Tura yitu wa tan wa chin wa yugi a song nketembe song zugu titon tigin singa wa yugi wa tu gursi dik yenna wa it sungriya no go bala tumna kolga we bene ti leben chin wa yugi ton wa njesa men mikti tumna han chenga totoa a chenga da soma la zulwe bilu bebene ti nantigin zin sohne taba tonge ti malre bala sanjese ya kilomètre pile yibu la quarantaine si that's man wa yugi wan ya nambe tumzugu ti keton watana wa passe jehri na kilomètre nuwa tumna asam la bala asame la twin malagala meta inere en yi wotone ti hampa mligiti wen songdo ina malagala meta yawa gursura ibjesa meti han wa chinru wa yugi ya meti wa yugi aten kasanga sura ya kidiga ti datama na telebo so beda yibu sobeda yibta ten suka malagan pasre ti sakar chende ti fonba bore ti nimbuida me yonra kokolo a passé Tum daram bilgidame ti kala octobre Cuba sur 2021 yumde na seme amia la ginana Suleiman entreprise premier responsable l'entreprise de SCW on tan kiwo itona kiwo yoba délai yen ta 40 et quelques pourcents la tourne be 30%. Il y a ton code sur ya nous puisque ya sion ati délai après ya tourne ça be bien passa la ton mandat na mané en tarde de wensa kapore et bale ki kan pour moteka on da kenga a sampa ha woto yibala asal donc ane octobre saba ton temp ki délai pour route nationale numéro 15 à Zougou, malgré un certain zinbeme. Haya ni projet ninga bombon ti PTDU Banque mondiale han songo do governera obna malgré yeme singa me sakda toraska ton sun jehri ti sawa la ton dik senga sore e mimiti giti barrage kahanga na mane obumwele ga sura tigin jil senga naga ti lebre yelle ti yelle mimiti sokang han pasgatenga to boa jilgtenga mbase a lebga zulwe ni tengarama haya ni tolomnoba haya ni buma fa twenchi lotenga infa wa ni zulwese ti sengaram da zin kwera
tita président Rocky ton tit modre ton ti sura a leba ko yi senga tum kong zugla ton senya hotonwa e imimiti lenti man pon ta gang barahe panana la ministère tara bang bedama e ton tenga metara entrepreneur bedbeda ingénieur bedbeda fa yi kinyal same pon amela yam sennewa azueng dabda sabzugu ya novembre 2019 a yumde la tuma singa tuma zanga yikra ligidi sin yide sefa miliyara nu la ya tum tre bam pisnas la yemre la sin sigaran pam pirsiga sorninga sin yita wa yuge indigir kongusi ntur kaya bulsa ni sapara Edna talata masan kenge la fua zige tigulem te ministre ninga singeta la fua yele convenam san kenen dasma yo poninga psanya kana ngome parfois son sommeil me bipelga ne me ngabisma de bonte allaitement maternel la yi plateau central la tanga la tum kan ton tomen ministère ninga singeta la fua yele wilgamen ti parab kwa suka bam pi wala ni ga fa gili absaka me enyi hemno kama bati kera san ketembe suka ya 30 ben keten en leer kama la yulu wala ko musko buli de koy ga ti parab kwa suka parab piso bla na sa fa gilta kama on compte wala kama me ngabism nyawa ya no ken le ministre ninga singeta la fua yele sam piarada on de karaba la kili hidba la keton jek de ko sen wulu de ba ti parfois son am ta hando biga ki wo yo ba fa gili modoga enyima abmeng bima ti ri ni subsin ket ba won tonre am pole e namba sa ministre ninga singeta la fua yele to ko ton venam sey do tone yam la hami ti par hando na yilin gula biga a to men ko bihla ta nyesmi a han ko bihla ta nyesmi a patogon pa kom a patogon bo yam ni hinga a patogon leray a boyen ko biga bisma ta nyehemna ante ta puga yobe kiwa yoba han watata wakat kanga laptin bo ton riba mpa hadbiga bima para bim seka na ko biga ko mbebe ne sikr bebe ne kuni fa han twenty biga nisa ya so wa sodara fa bebe datan kelem bon siam tiri kwesa anta nimbuida on wingi ti parsan ko biga bi ta yeme a kitidam tibiga chembi on va lever bebiga on va y président men la yimini han kanyisme wati ya ni foro ba ko mi ngakana ntoron koyi ton data meti parba fa sake ndik bira an ko kama to binyem ab han ko to bira bora pa bumie ab sanka mi mam saka ya toto public lokto yule no kenle ab hanta ab namika sa fam damne infirmier damba na wilgo hum toron kiti biga re bima toto anna yilin toron bi an gunga ne be bansi biga hande ke bima wotoa bogba pa da panga bi han kali ke bima bayam han boda panga ka pa hadi ya tile ti parfum ko biga bihri data wilga rapa me biga han yem no bibam zin yama la bati para ko biga bihra bala wakati ngara tier ko loda be yeti ba merata meti wale ya kalam ti wa san biga ba tumna handi no ken ni ngawa aya soma la nankata yi aya soma nankata te nam handi wanne kwabara ni kwabo to hon ko to biga bihri ma wa ton tarawa annam pazan ntawa ne pishobi ti tonda ti kala yuma nuwa han poda ton hana wali ne kwabra bita ne pihni en ton en compte biga bihri la na yini ti ton toron ta zikanga ralti ni ka fa lui sa toro nan kenan pa la fo zigen William Tia obiter ya la do drôle of nan toron console ti tips comme ken pa nan toron pa ka kweli semaine son bon ti télé consultation wi de quoi te fose zina sanzara ti le retour de zin sanzara ngefo wili fo mara to tourner bu mun ni fo temane pa mala la fi tum kan pa ka kweli mse cassette ne riena ta wina masa waqdo loktor yir kasngap sombon ta yalqad pugunwa lokto ma twenge sa maram lafi yelle nan bange bani ngap son tartiki wa son touré ni machine damba to bon rien ti téléconsultation
baada yemre sembe wala tenkurog logtorir kansa ngwab sombonti se shera twin pama gesgo ni bang ber soba ayalgar pugwa baga kira ne yingab sombonti dermatology wa obgul sa baga yel fa sebr zugu ni titnis ba obsanda tarika antase yani ministère la ningab sombonti ministère en charge de l'économie numérique sababu la tum kanga sampam sigliga ya tum daga nan kalugli ya ministère de l'économie numérique ngeta internet ayela ya ba man gesin na son tondo ne tum tedo la mamso bu ne no kendre an na yelenti ba hambe yanga zanne wodo ti logotor ya kokol hon kabebe ne be wodo be to zinbe ne ti logotor hambe wodo ka toron kite hambe tan kudra bere bangre bere salse an toron kiti bada hambe be noa a pam tipo hanzemse yam la hamiti logotoem na ya logotoem korse o pabe zinga fan wosro o pa wosroye o mbe zininga ya ban karmat kamba zininga wa kitamti badme hambe wa zi hanzare tan kudro dori fara bigawa bamerata tipo wa hambe tenga pokano l'institut ton dipno kenel kanga na yinti nening himbe ya nga fa be ton pam tipo hanzem wani ni me himbe wodo ton nan kelen dikyam soram po so barka la kelen bon so songre na yelenti ton lokto idamba fa be region ramba pusonwa a ton pam no kenel kanga budo kitivar himbe ya nga fa be ton pam tipo hanzem se na yelen ton rosonwa telemedicine na sanki trameti bangabera lafiwa wengwa obtun gete baramba yele sunturni lafiwa seba obsun tahrba rabe man beti neba antun wa manves ko masindamba zugu mbange barfan zugun yelle re wengwa ministra Agia Fatmata Watara sano obilgdame tilalwa mbe ngidagden top 4 maramba seba yariye ni COVID-19 a ban sababu sinkite tine bara padzak sunwa téléconsultation son le ratolom passa andunwa pourrin bilgran yati no kenra kanga twensit sunga busgo Nanda la tama keng politiko de tientapti ou de kira semana son lo running Burkina Faso la anduno wembisa nasfa gilsenti révolution asen sig Burkina Faso yum pista la nigi la unir PS ya maître Sankar parti wa pass MPS ya général Isaac Zida parti wa obna taban tiknu wala yam sengeta wulga tibam na fanwa taba te kale rasma wana wala kiutsun wat bob tore en libre parti politique yemre ya sababu te ton sandat ye lave wa ambanga biton pa me unir PS à tort sobkane maître Sankar zawi kibare zabe la fi isolum pa la na mala kon kodo ton yam ti unir PS ne MPS yam ti kanugo nguli den tiya wa yam natana taba man wala parti yemre yelam te motaka ton ande ngam pousse mbal kusro la pousse nebnis fa get BF wankat kanga la wana code sa ko somde ami ya city katut sundo to ne MPS mouvement patriotique pour le salut les ton patron gel patron unir PS ton yak yam etna fond tapti mo siem ti ha zen ko sukuli yami mimti fond ka du la la zinkanga yam yakre la yam sa serta nyingna yam na zem sata na taba ti militaire mambe province la mo ne village la mo kamila tab ka bebe yam nyata la fond taba ka talimode mi ti parti atala taw damba la tala tambisi leti ton ning suli ti sula nan tume man congrès ti de certaba kane rasmana pour un zindi geston me l'armentara ana yi wan toto ti ton tonre yi nawla yemre zilamda yemre suna yemne yama yemre ton son président Rochmal Christian Kabore toum de point la tonne mais mon di sankarisme le pas pangam passé ça ne ton Burkina Faso politique pour ay kabe wuzo zakara ko ci lidenti MPS ya parti politique nda sobok la bala mala hanke vota programme parti de yini mummi ti kera magati tum kan woto no maître Sankar data mais
son parti wa ta handa so ba vous ben yam ne ko na mate ba ça ne m'a mis taraso ton son wa man bonti uni ms ta yum pisi otone ton son taraso ya ton na yi wan toto ti burkimbi na taba sankali la matonre na taba wala dun kan ne waya depuis insurrection mana ninka fa livre sankalis la politique point tant les bonté force politique comme tar panga train di wala président Thomas Sankara yama land tum toto zatenga isaba sans y quatre fin Sankara la maton pas pas vote pour wala député la Moussoro ou bien conseiller la Moussoro la sans taba tas damti wala san wat bioro ni ba hambang tum da vore awat ni tilai ninga fa me tarsan yese Sankara la ma da za tenga ne pupelam ne tiralam tenga zaban ana yi wan toto la kai MPS am sungomna ya city MPS sobo moi mbato eta ba sobo me sans fou so bala yikdam diliam be fou sans fou so yikdam ko ka be la goto parti politique la ma hanna taba ton kanal le gum unir PS ki bare kanal le gum MPS ki bare ya pipi sokore yim sob sokore e parti ni ngam nan man wa ma hawana kelam pa president Thomas Sankara so la zugubi bana la kabil fu lakal kabe la tun digam ti ton ham fa wota ma ya wala runo sanges unir PS zems 2009 yumna ton daranda fa wota ne parti lamba wala mun da bonti CPS erne no on parti wa sange wala basie dans bam de FFS ti nata 2009 yum pi la yibla auto ton nata ma yi sababo ti ton ken election ton pa député lamba na ase la tun ngum ti run kan me san le fonta ba ya ti le ti tum le kan ta wolon debda donc ton nan ke lim tik sankarisme fon ko pour ya le ton da man bolé et ne ni sin ya sankaris o sankaris ou bien yam no nga président Thomas Sankara politique yi modèle ni nga ya ti le turun kan bit fonta ba bit na ta ba min ti wala ton unir PS depuis 2015 ton ya Sankara lamba la ton tum ne MPP ramwa la tum ne APMP ti lam ko ba ko bebe la tum ni ti parti ya wala wiyete wakin pasam de to gulusma ya ninga fandi ka yam yemri voilà te de me Burkina Faso meta Sankara yam ko ba to wakati ton ko ba sadra ton tenga be sunsa manzugo be o 120 fa yam sécurité wen e bum le ninga la mam taxas tamé ton sans sidi ton Burkina Faso na ta mbede force de défense et de sécurité pour le président Rochman Christian Kabore ne premier ministre pour ne gouverneur pour ta adam te wenam ha sak sabab kan an ke ton tenga awati zam sa o ne wodo on so on ka amina ya rabbi sambi sidili ya kala tonna ya nan pusa metr Sankara bara kusko zamana wannan galaga bane wannan kitilmi taptili